Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, wabil khusus Hadratul Syekh, Hadratul Mukarram Kiai Haji Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah, pengasuh Pondok Pesantren Al-Mubarak Lembulan Sampang. Saya insyaallah sakeja aki kadinto bekal Rabu ada kadinto alladzi sami'na wa ata'na, wabil khusus Hadratul Syekh, Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdullah Ramli, pengasuh Pondok Pesantren Ibnu Ramli Batu Ampar, alladzi sami'na wa ata'na, wabil khusus Hadratul Syekh, Hadratul Mukarram Kiai Haji Usman Yunus sedari Sarfajah. Saya insyaallah cukan sakeja aki gadin toko bekal Rabuah alladzi sami'na wa ata'na, kecukanan Hadratul Mukarram Kiai Haji Musa Subyan sedari Timur Gunung, Hadratul Mukarram Kiai Haji Ashari Alwi, Hadratul Mukarram Kiai Haji Fauzan, kecukanan Hadratul Mukarram Kiai Haji Mas'ud, cukan Hadratul Mukarram Kiai Haji Subaidi, alladzina sami'nahum wa ta'nahum. Sedaja para kiai, para asatid, para sepuh, hadirin hadirat, sedaja tamu undangan laki atau babini rahimakumullah. Aparatur pemerintah langkung utamaipun Bapak Kepala Desa Banyubuni atau yang mewakili sarang sedaja staf-staf epon sestejana badan kaulah juga sangat amul jaaki sahibil bed, sahibil hajah, sahibil dakwah yang kikadinto Bapak Yunadi, sarang Bapak Khalib, juga sarang Bapak Badrun, sarang sedaja keluarga ipon sedajana juga badan kaula sangat amul jaaki dan sangat akhormati. Lebat neng kesempatan sesangat muljah dan bahagia kadinto ngiring badan kaula sarang badan bacanan sedaja amu ciban asokor de ajunan ipon Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, nikmat, taufik sarang hidayah pun badan kaula sarang baca-bacanan saja dapat berijtima, bermujalasah di tempat yang insyaallah penuh kelaban barakah kadinto untuk menghadiri undangan sahibil hajah sekeluarga dalam rangka haul pujuk panter yang dikemas dengan pengajian umum. Mudah-mudahan acara haul yang dikemas dengan pengajian umum kadinto
selalu mendapat barakah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu, mudah-mudahan tetap terlimpah dan tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah mengangkis badan kaula sareng patah-patinan sedaya minad dulumati ilan nur. Para hadirin hadirat sebatan kaula sakna muljaaki, adapun susunan acara yang akan dilaksanakan pada malam hari ini tersusun sebagai berikut. Pertama, pembukaan bi suratil Fatihah. Kedua, qiraatul Quran bitaghanni. Adapun acara yang ketiga, engki kadinto sambutan tunggal atas nama sahibil hajah. Acara yang keempat merupakan acara inti dan diisi dengan mawaidul husna. Sedangkan acara yang kelima merupakan penutup garis miring doa. Kembali kepada acara yang pertama, engki kadinto pembukaan bi suratil Fatihah. Hal kadinto peten kaula nyoon kasokanepon kaang pemimpin dak semulja Hadratul Mukarram Kiai Haji Musa Subyan sedari Timur Gunung. Dak semulja baktoh sareng tempat peten kaula ngaturaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah liridha ila subhanahu wa ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadri ihwanihi minal anbiya wal mursalin was syuhada was salihin was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa ula min muslim jamil malaikatil muqarrabin sallallahu alaihi Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhum syai'ul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila pujuk fonter wa ila jibal kubur minal muslimin muslimatil mu'minin wal mu'minat masyariqil ardi ila magharibiha badiha bahriha wa sallallahu wa abaina wa ummahatina wa ajdadatina syai'ul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan diisi dengan mawaidul husna. Adapun mawaidul husna sepertama peten kaula ngaturaki dak semulja Hadratus Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Ahmad Ghazali Muhammad Fadhullah, pengasuh Pondok Pesantren Al Mubarak lan Bulan Sampang. Dak semulja baktoh sareng tempat abdina ngaturaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa syafi'il mudhnibin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ashabul fadilah, para alim ulama, para masyayikh, langkong-langkong sarana semulja Fadilatul Syekh Kiai Utsman Yunus sirabuipun dari Sarfajah, Fadilatul Syekh Kiai Abdullah Ramli, sareng sedaya para ulama, para masyayikh selain
saya tak bisa nyebut asmaipun situng bersitung. Sejaja para ustadz, tokoh masyarakat, kong langkong kepala desa, sahibul hajah, keluarga besar dari Puju Benter, sejaja hadirin hadirat, saya muljaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dan kula sareng batu panjenengan sedaja nang malam mangkian bisa ngarabuhipun undangipun sahibul hajah dalam rangka haul dari Puju Benter Mogamantar, dan kula sareng batu panjenengan sedaja saya hadir dalam karita majlis langkong-langkong keluarga dari Puju Benter, kenge kepecraan fiddini wa dunya wal akhirah, kenging syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi orang baca selamat, amin Allahumma amin. Teretan sedaja si abdina amal jaki hol kak dinto aropa aki situng pangenga dan kula sarang pada panjenengan sedaja hol beni kaangkui faidah ipon da orang saya holen bisaos abali dan kula juga ndak pada panjenengan sedaja selain akadia debepon gelak wakil sahibul hajah meseneng dan kula sarang pada panjenengan saja de almarhum almaghfurlah Puju Benter, maka selain Kak Dinto dan kula sarang pada panjenengan saja kalaban ngingain ngeholen insyaallah sareng Allah Subhanahu wa taala paringakeun jeureun setak kacek ben gencereun saya parengaki da Puju Benter, amin Allahumma amin. Ulama ngiasaki teretan da orang sehaji orang haji gak dinta teretan manabi bade orang teretan ejebunih ngajiaki orang seatingkal tunya paringa kencereun sareng Allah Subhanahu wa taala bagi telo depada kencereuna nomor situng sengajiaki saalaku haji, nomor dua mayit sehajiaki, nomor telo seusaha biaya kaangkui ngajiaki, ketiga-tiganya kinto teretan paringa kencereun sareng Allah Subhanahu wa taala tak kacek situng ban situngan nayit sehajiaki orang sengajiaki sealaku haji orang seabri biaya pade dari Kak Dinto nang malam mangken keluarga dari almarhum maghfurlah Puju Benter ngaholen Puju Benter paringa kencereun sareng Allah dari setuju saya kelakui mangken kento dari saya keremaki da Puju Benter paringa segelas Puju Benter teretan sing holen seabiaya dari keluarga Kak Dinto paringa segelas dan kudu hadir sedaja kento teretan paringa segelasan tak korang teretan hada min fadil rabbi paringa Allah Subhanahu wa taala, amin Allahumma amin. Kento dadi abalina nomor dua teretan panapa selain kencereun dari Allah Subhanahu wa taala abali ke orang Saudi menoreng saat tinggal ampun Puju Benter dan kula ban pancingan emot teretan cek dan kula ban pancingan semakin ngaholen Puju Benter bila suatu waktu dan kula ban pancingan tetap holen teretan artinya bakal ngalami kematian kullu nafsin dha'iqatul maut saben-saben bareng Saudi kento pasti nyecep kepate mun tak laku du malam mun tak de malam tul malam pasti teretan mun bado orang bi Allah Subhanahu wa taala palangkeun nang alam dunya tanto eton sepatot langgeng kento Kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kaputot reta Kanjeng Gusti ki sedhe
berarti dan kula sareng pati panjenengan sedaya tak punten pole pasti kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti nyipcap kepatih. Cuma dan kula ban panjenengan katiban apa mun patih kentot retan pasti mati. Cuma katiban apa patih dan kula ban panjenengan se bisa mati ke dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Ngiring dan kuluban panjinan asang wa taqwa da Allah subhanahu wa ta'ala, selalu siap takwa da Allah, ibadah da Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innaka la tadri kuluban panjinan ta'uning idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri, semakin malam pana berbeda jaminan dari Allah dan kula bisa odi sampai sepuh teretan belum tanto teretan tak ada jaminan dan kula ban pancenan makin semakin beda ketika alintoh belum jaminan dan kula ban pancenan bisa sepuh masuk sepuh. Fakam min sahihin min ghamata min ghairi illatin wa kam min alilin ashahina min ad-dahri, banyak di antara tretan ten kuda sarang pati pancinan seteja bi Allah subhanahu wa ta'ala cabutnya beh tanpa kering apa-apa yang kina pebentan ki puru gento itu tangkatan gula badannya mana ti sekapasan ki gudu malam menah dan gula konjengan atinggal tunya lemah tinggal tunya pole malam tinggal tunya pole tretan banyak di antara cepon banyak dapat komor tanpa sakit mata min ghairi illati mana bi ampun le takdir sareng Allah subhanahu wa ta'ala dapat umur tak nampun kering sebenarnya kecukan banyak wa kam min alilin ashahina min ad-dahri, banyak di antara nasa sakit teretan di Allah subhanahu wa ta'ala kiyobu nang alam tunya kita pemati sareng Allah subhanahu wa ta'ala sakit ke sakitan sakit tapi bi Allah subhanahu wa ta'ala ki pelancang umur seteja ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Wa kam min sigarin yurtaja tulu umrihim wa qad kadalkhat ajsadhum zulmatal qabri, banyak di antara anak-anak kini anak dan kulaban pancinan ya pelancang umur tapi bi Allah subhanahu wa ta'ala polong bi Allah subhanahu wa ta'ala dalam waktu kini mati ki pocet mati kini kan wa kam min fatan yumsi wa yusbihu lahiyan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri, banyak di antara anten kula ban panjenengan nak ada mudah selengah kan ku ibadah da Allah subhanahu wa ta'ala tak romasah padahal teretan buntuk dan kula ban panjenengan ampun siapa ki nang pasar gelis teretan kita romasah dan kula kainto teretan pateh maka dan kula sarang pateh panjenengan siap mateh kati penapa siap mateh kati penapa mateh dan kula ban panjenengan teromati dalam keadaan husnul khatimah bagus pungkasan. Amin Allahumma. Kainto seteja Allah subhanahu wa ta'ala senantuaki umur ajal Allah subhanahu wa ta'ala senantuaki. Namun dan kulaban panjenengan kodok kento debui pon ulama beda dua teretan, beda kodok mu'allak beda kodok mubram. Napa saatnya kodok mubram? Kodok mubram ku pasti Allah subhanahu wa ta'ala mau tidak mau harus terjadi. Tetapi beda kodok mu'allak pasti Allah subhanahu wa ta'ala tapi bi Allah ki gentongaki. Mun orang ria ala kebagusan sarang Allah bi sengko ibu mendurah umurah ya pelancangan mun tak ngalakoni kebagusan bi sengko takdiraki umur 20 tahun nikah Allah subhanahu wa ta'ala sedaja senantuaki. Jadi kodok ben kodar kento teretan pastena Allah ta'ala beda dua, beda pastena Allah yang mau tidak mau harus terjadi, beda pastena Allah ta'ala bi Allah ta'ala tibiki kentongaki pasti terjadi panikah. Wa ilaihil isyaru biqaulihi ta'ala idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastaqirun. Ketika datang ajal dan kulaban panjenengan tak kira mundur tak kira maju nika nyamana pasti bi Allah ta'ala se kotu terjadi
Beda pastinya Allah subhanahu wa ta'ala kentong aki bi Allah. Mun ari ala ko ibadah, mun dia lang nyampung pala, mun dia sedekah, bi sengko ipo mundur. Pendapat japan Allah wa ilahi isyarah bi qaulihi ta'ala yamhullah ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah bisa menghapus, Allah bisa nyabut. Pendapat japan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Maka diri kento dan kulaban pancenan Allah senantuaki ajal, Allah senantuaki umur. Apa-apa mi orang jebuni mi nyoon Allahumma tawil umurana. Apa-apa mi nyoon ka Allah mantar lancang umur, mun umur lek tantuaki bi Allah apa gunana? Kan tak ada gunana. Punten teratan tetep dan kulaban pancenan nyoon lancang umur di Allah subhanahu wa ta'ala. Pola umur dan kulaban pancenan seumur petong polo, seumur sebita kento ikan tongaki. Mun ruwa nyoon lancang umur kasengko bisengko ki pemundur. Penasa pa ni kateratan. Engkina puntan. Maka tetep nyoon. Maka saya pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nang situng hadis ada buaki man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Mun orang jeriah tero gempang rezeki tero lanceng umur maka sambung belena. Amin Allahumma. Allah subhanahu wa ta'ala ada kemungkinan mun ruwanang rengjebu nih saanya mah arwah nyampung bele bisa kok ipo mundur. Tapi mun tak nyampung bele tetep bisa kok tetep icabutnya ben umur sebitak. Mun nyampung bele bisa kok itam bener 5 tahun naki. Nika Allah setaja senantuaki. Amin Allahumma. Maka tetap nyoon lanceng umur. Di antara si melanceng umur kento tetan meberaka umur kento nyampung bala dan kulaban panjenengan. Sampung bala insyaallah rezeki paling gampang sesuai janji Rasulullah. Berarti insyaallah dan kulaban panjenengan pelanceng umur. Setidaknya tak lanceng umur tapi beberapa umur dan kulaban panjenengan. Amin Allahumma. Amin. Kento tetan. Nabi Daud alaihi salam andi kepolongan, andi pembantu. Sebiasa aku lakoh. Nabi Daud ini kesering ketemuan malaikat maut. Menggoda ben pancenan jak berlebur ketemuan malaikat maut. Mun ketemuan kalimat maut kan lek cabut tertan. Tamu mun malaikat maut panik nyambis ke Nabi, panik beda dua. Nomor situng ken karena aziarah kan Nabi, nomor 2 ken cabutnya abah. Jadi ketika Nabi Daud ken tamu yang bi malaikat maut. Atanya Nabi Daud, jitani zairan am qabidan. Napa sampean datang gak kan to ken nyabutnya benar ken aziarah biasa. Itanya kibi Nabi Daud. Mengkulo jauhnya tanya an mulai datang ke sini ketretan. Amin Allahumma. Jitani zairan am qabidan sampean datang gak kantor malaikat maut ken nyabutnya apa napi kana ziarah biasa la ya Rasulullah jitu ke zairan tan kula ken ziarah ka panjenengan cuma ken peneka Nabi Daud kepolongan panjenengan pembantu panjenengan perlakuan panjenengan sekesokan sarang panjenengan bi Allah suruh cabut 2 raki mun panjenengan punten. Ya cang Nabi Daud melakar epakon bi Allah ampun ya to dicabut. Kepolongan. Tapi menapi kenta teretan menai cabut teretan. Mendadak kekencangan nyabut kepada Rasulullah. Eta are teretan. Kenapa kencang cabut semangkin panama buntan. Rasulullah eta are bani pah langsung cabut seni ke mun Nabi. Mun Rasulullah cek saking tak kesokan buntan teh cabut. Tapi pada umumnya Nabi kento menetar bi Allah subhanahu wa ta'ala kang kui cabut gelem saja jadi pasti selamat tretan. Amin Allahumma. Maki kulaban panjinan saking pasti selamat kan nyai ingkina putan saya kempolan takok bantar ke situng ke situng swarga nikah swarga bener kata kok bantar ke situng ini kesek ketakok maka nyoon ke Allah mantar bi Allah ki atamba umur bisa atamba ibadah gelem menapi nih kita Rasulullah kengki matur Rasulullah atuh ngene ke kengki matur Rasulullah Muhammad kebala Muhammad ke Muhammad cabutnya beuna gelem apa enje ya tore ya Allah teu bener kanjeng Nabi cuma katipeun apa umat dan kula sampun itina aki menika seepekir dan kula ban panjenengan bi Rasulullah tereta ampun ya tore cabutan kula cuma umat dan kula umat Muhammad pasera saja ya Allah
kebala ke Muhammad sengkok saja ke ben kebala ke Muhammad tak ada dari umat yang masuk ke surga kada dia terkecuali umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkau saja ke. Rasulullah kesokan ternyata ampun ya toreh maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terakhir sebelum menghembuskan nafas terakhir cabun Rasulullah ummati ummati as-salah as-salah wa ma malakat aimanukum ni kesek ketebu Rasulullah pas Rasulullah pas tada ternyata tang umat jaga aki ya Allah umat abdi dalem jaga aki umat abdi dalem saya ngak cek kalau pai tang umat pejengah bencak kalau pai budang tanggung jawab ni ke Rasulullah saya tebaki terakhir pas saya Rasulullah menteri separa abi Allah amin Allahumma pikir dan kudaban panjenengan tak kau tak selamat teretan ni ke Rasulullah saya pikir sematur ke Allah subhanahu wa ta'ala tadi abadi boleh ke Nabi Daud cuma kepolongna panjenengan Nabi Daud sanostan kuda aziarah ke panjenengan kepolongna panjenengan bi Allah pakon cabut dua reaki ampun nyata oleh terus edentek teretan bi Nabi Daud oh tang kepolongan lu deki mate dua re yang malaikat maut le pakon bi Allah kati benapa teretan adentek saareh kita kering oh ngara mati mendadak oleh dua re teretan tak mate bababa Ali ya malaikat maut berarti kan gendek ke sengko oleh 2 hari tak mati oleh sebulan tak mati oleh 2 bulan tak mati akhirnya malaikat mautnya habis boleh ke Nabi Daud Assalamualaikum waalaikumsalam matur jitani zairan am qabidan panjenengan ziarah panapaken nyabutan kula punten Nabi Daud dan kula ken jitu ke zairan kati apa malaikat maut don Nabi Daud mengkuluban panjenengan cak don jandon ben malaikat maut don jandon kati apa cak epon mati ya kepolongan dan kula pembantu dan kula kento 2 hari mi tak mati kan to semakin oleh 2 bulan oleh 3 bulan tak geding kering sekali pakun sehat siapa naik ke Nabi Daud saampone cabut nyabe orang seareh ke bulan panjenengan paneka ngapengin dirham ngapengin ekapeng ngakento yesang kita beda dirham peselamba teretan 20 dirham pas beda orang ngemis denande kento ko bulan panjenengan pas ekala di dalam kapeng ngatrete sedekah aki 20 dirham ikhlas karena Allah kento bah beda pakonan dari Allah cepon malaikat maut acak cabut amin Allahumma bisa kau pemundur juru kepolongan Nabi Daud per dirham pemundur setahun tadi bani setia saya topolongannya benar 20 tahun nak kipuru mati juru amin Allahumma berarti kodok mu'allak artinya kentong ngaki bi Allah subhanahu wa ta'ala arya pematian 2 hari tapi mau sedekah disengkok pemundur sampai sesuai ben sedekah ini kan sedekah 20 dirham per dirham pemundur setahun jadi 20 tahun nak semati amin Allahumma ini ketahuan Allah yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab mansa ummul kitab pan kampon tak bau banget amin Allahumma maka sepani katen kuda ban panjenengan nyuun ke Allah subhanahu wa ta'ala nyuun lancang umur ketika ikabut ajal bi Allah nyuun mau kemantar sarang Allah ikabut kalaban apa ta Islam ban iman amin Allahumma beda kelakuan kento teretan mun ikelakuan kula ban panjenengan naudzubillah min dalik takok cile kento cekak semua lafaz la ilaha illallah kelakuan kento tak parlo ikelakuh mun bisa cewin dan kula ban panjenengan takok mun mati dan kula ban panjenengan tak bisa ngucap lafaz la ilaha illallah mun orang ngucap lafaz la ilaha illallah jabun Rasulullah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah mun din budina paneka lafaz la ilaha illallah pasti masuk ke surga pasti walaupun ki sasa kelu nang neraka tapi din budina ke surga kian di arpan teretan mun orang din budina ngucap la ilaha illallah pasti surga mun banyak dosa nah ki rem kelu nang neraka tapi din budina masuk ke surga maka diri kento sunat talqin ketika beda keluarga dan kulaban panjenengan tinggal dunia sunat talqin bulan bi saudi
Biulang bi seberes ketika bedoreng sakarat paten speaker kapi, paten nyimonyi kapi. Kisah perang semangkin tretan. Terakhir mun ngucap lafaz la ilaha illallah insyaallah selamat. Tapi mun tak ngucap fi masyiatillah. Tergantung kesokan Allah Subhanahu. Tapi mun ngucap lafaz la ilaha illallah janji Rasulullah man kana akhiru kalami la ilaha dakhalal jannah. Talkin sareng panjenengan la ilaha illallah talkin. Apa mati kapi la ilaha illallah. Helap ulama jang setengah ulama terasaki ke Muhammadur Rasulullah. Imam Mawardi ada bagi jang setengah ulama tak usahkan lain. Kosokan panjenengan. Pokoknya sepenting talkin la, minimal la ilaha illallah la ilaha illallah terasaki Muhammadur Rasulullah ya tore la ilaha la manapi orang saya talkin sarang panjenengan saya bulang pani kesapara tinggal tunya kita ampun ngucap lafaz la ilaha illallah kento tambayan boleh teretan makledin budina ada bu lafaz la ilaha il upama pada orang saat tinggal tunya italkin la ilaha illallah ampun ada bu la ilaha illallah pahlo ber datang keluarga anak aduh ya tangana datang ya tangana ya sabar saya berengruah saya sabar temerah bagi kerja nah ini ketalkin boleh mun senikah apa karena lin budi nu ngoncak sabar ngina punten bani la ilaha illallah bulangin boleh la ilaha illallah lalu mengucap la ilaha candoni boleh maklai tepat ke depan Rasulullah mundin budi mengucap la ilaha illallah masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma lah bade kelakuan tretan mun kelakuan kuda ben panjenengan kento takok cila kento cekak ngucap lafaz la ilaha illallah nomor situng tretan jauhin jak sampai kelakoh takok mati anak suul khotimah nomor situng ketika ada orang adan tak jawab ke adan orang panikah ini katakoin takok mati suul khotimah membeda orang adan tertan jebuni ambu kedu hatta ada bunyi Imam Ghazali ada buaki hatta maca Quran sekali menapa aja ngaca ambu aki menapa aja maca Quran sekali panjenengan maca selawat sekali panjenengan waktu na pidato waktu na ceramah panjenengan bodoreng adan ambuh jawab adan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma kong langkong teretan jebune ajawab mana bodoreng adan la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah hayya 'alas shalah la haula wala quwwata illa billah pas lo beratua lo beradan tu biasa Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah mun pancingan beda ajawab adan kan ajawab adan bisaos letak latu Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma ajawab paring adan insyaallah pancingan mati husnul khotimah napa boleh lo beradan ki tambahin Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah Rasulullah ada buna hadis sahih halat lahu syafaati mun orang ajawab adan pas tersaki lo beradan aja atua Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma halat lahu syafaati enang da orang jadi tang pertolongan ya jenipun Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma panapa boleh pas kita tersaki lo beretretan beda tua lo beret lo ber Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah sebutaki mana bitagelar nang kitab i'anatut talibin sebutaki mun maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Allahumma antal ladzi mananta alayya bi hadhihi syahadati wa ma syahidtuha illa laka wa la yaqbaluha minni ghairuka faj'alha qurbatan li 'indaka wa hijaban min narika wa fili wa li kulli walidayya wa li kulli mu'minin wa mu'minatin bi rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir mawas robira Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah orang panika dakhalal jannata bi ghairi hisab masuk ke surga Allah tanpa hisab amin Allahumma Ustaz bulangin sarang panjenengan saya toles atau rakidak bagian panapa muslimin muslimat kencaran ki rajana tu Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah lo berapa nih kapas la ilaha illa wahdahu la syarika lah kento teratan Allahumma antal ladzi kento Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah insyaallah mendapat syafaat Rasulullah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah insyaallah dakhalal jannata bighairi hisab amin Allahumma
beda tetangkatan kula kiai termasuk kiai ini kecepon ini mimpi sarang santren kiai ketiban apa panjenengan alhamdulillah saya kok lulus pertanyaan mungkar ben nakir bi Allah subhanahu wa ta'ala nang alam kubur kok paling seneng cepon panapa gitu kiai margana saya kok rangi-rangi orang aden rangi-rangi orang aden artian mun orang aden ijawab ika baris insyaallah selamat fid dini wad dunya wal akhirah selamat teman enteng panjenengan teretat ika baris takok suul khatimah tetis mun badar Allahu akbar ambu keluh jawab sareng panjenengan amin Allahumma niki nomor situng cek sampai tak jawaban orang ada nomor 2 au asa muslimah nyakein ke orang pada Islamah nyakein ke orang pada Islamah zalim kepada Islamah naudzubillah min dzalik ketika ten kula ban pancingan cabutnya bah cila cekak semua lafaz la ilaha illallah cek sampai zalim cek sampai ngeniaja ten kula ban kong langkong zalim kento teretan zalim kata tang zalim ten kula ban pancingan kento pasti baris bi Allah ittaqu da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijab patako atan kulaban pancinan dak tuan orang saya kening zalim karena orang tuan orang saya kening zalim pani kata ada ngaleng antarana orang pani keban Allah subhanahu artinya istijabah sampai zalim dan kulna menzalim ke situ ngoreng suatu saat bi Allah subhanahu wa ta'ala bekali belis zalim gitu banyak teretan bodoh orang ambu di kelakuan maksiat lambat ada kok maksiat penikah semakin ambu teretan ki cokoco sarang pancinan berarti zalim panik yang lampun ambu di kelakuan maksiat bahkan mun orang sapane keteretan orang la ambu di kelakuan maksiat ki cokoco sarang pancinengan congoco dek kancana kalau bentu satu seorang panik kesato betretan man ayyara akhahu bidandin la yamut illa ayyamalah mun orang panik nyacat ke situng tusa seekala ko bi orang ke ampun ambu ampun la tobat orang senyacat tak kira mati terkecuali ngalakoni tusa akati tusa se cokocot tretan naudzubillah min dalik man tersebor azarang Allah subhanahu cokocot aja kekancana pancinan benikan beci kekancana ken palang ketusa na ala ko tusa semakin kala ambu panapa saya keperlu ke beci ceng la ambu au asa muslimah nomor 2 cak sampai nyakiin ketretan pada Islam naudzubillah min dalik ika bari suul khatimah cila cekak semua cak lafaz la ilaha illallah au aqqa aslan otabe orang panika aqqa aslan nyakiin ke orang sepo naudzubillah min dalik nyakiin ke orang sepo laki orang sepo bini menabi orang panika ampun nyakiin ke orang sepo cila cekak semua lafaz la ilaha illallah umatin zaman Rasulullah pada sahabat Alqamah kenta teretan kelakuan bagus luar biasa cuma penikah teretan andi ummi andi bini orang penikah Alqamah penikah tak ngerin aku ummi na cuma ngerin aku bini nama lolo ummi ampun latik nak kerena markana bini na teratan naudzubillah min dalik semati cekak ngocak lafaz la ilaha illallah sampai nguncang Rasulullah akhir bi Rasulullah tidak boleh teratan arya tak bisa ngocak lafaz la ilaha illallah terkecuali sepora sareng ummi panggil ummi na teratan tak gelem ummi na puntan Rasulullah dan kula tak nyepor akaran dan kula sakit hati Rasulullah dan kula sengandung sangang bulan Rasulullah dan kula salabat Rasulullah penikah bini na saya ada Rasulullah saya yang cuk mololo dan kula tak kerana sekali dan kula tak nyepor Rasulullah italkin pole para mati Alqamah la ilaha illallah tak bisa teretan sampai akhirat teretan yubar bi Rasulullah oi mun dayung bung Alqamah tam kok yubar ngalela nerima seksa ng alam tunya akhir rahmatul datang Rasulullah anak dan kula Alqamah ya bara sarang pancenan iya ya bara mong kakitanya para kan kenta Rasulullah dan kula nya para kan semangkin Rasulullah sepora akhir bi ummina teretan kapan tarken lafaz la ilaha illallah la ilaha illallah langsung Alqamah ada buaki la ilaha illallah pas teretan
Alhamdulillah bener Rasulullah karena sepora bi umina nih ketereta atena dan kuleban panjenengan mun nyakeun ka orang sepo teh sepor sareng orang sepo jaarep dan kuleban panjenengan dadi orang husnul khotimah juga ndek embu ndek para embu ndek para bapak jak sampai panjenengan bu ngastoh putrana sekalipun dosa katipan apa putrana sepora sareng panjenengan bu karena tuana panjenengan ocak sekecap bu panjenengan man tidak Allah subhanahu wa ta'ala aja embuk ngocak sepenikah tebe teretan dan nak foto teretan aja maka didikin to Rasulullah pernah sahabat atanya ke Rasulullah man hakku bihusni sahabati Rasulullah pasir separatan kuna ngabekti Rasulullah ada bu ummuka embuk kakek embu pertama tadi saya nggak bebini biasa nareng bini pampo abisa pengaruhin salake mun salake paneka ki andi ummi teretan ki andi orang sepo teretan senga panjenengan mun nisar kalakena panjenengan tero dia sukses teretan je sampai anak kita teretan dere ke orang sepo jak sampai lagi na panjenengan dreke ke orang sepona mun tero panjenengan suksesa mun lagi na panjenengan teretan dreke ke orang sepo lagi na panjenengan bu dreke ke orang sepona bu usaha katipan apa insyaallah tak kira sukses maka diri kento jak sampai apa ngaro panjenengan ke lagi na panjenengan memisah panjenengan bu ben orang sepo bini aja amin Allahumma mentero sukses panjenengan bahkan dukung lakena panjenengan sekatipan apa lakena panjenengan kita tetap hubungan bagus ben orang sepona insyaallah panjenengan paling sukses sareng Allah subhanahu wa ta'ala kalana lakena bi Allah paling sukses amin Allahumma aja Rasulullah tanya akibi sahabat Rasulullah panapa dan kudu separo ngabekti Rasulullah ummuk embung kakek pas matur sahabat tumaman pas pasera Rasulullah ummuk embung kakek pas pasera Rasulullah ummuk embung kakek tero kali ternyata pas pasera Rasulullah cuma abu pas sering sekolah keng jadi berarti embu tero kali bapak sekalian sebadi budi artinya katipan apa wajib ngabekti do orang sepo sedua cuma lebih ke ummi beri ngabekti 75% abah beri segemi per amin Allahumma ummuk cebuna Rasulullah ummuk pas abuk babang ceere reng laki amin Allahumma abe ceere omoh mi beri segami persen engkau itu pengnik bini mun nik bini embu beri 75% bi Rasulullah mun selaki beri segami persen ini kampun sesuai teretan katiban apa tore mana bi umbu pane kami beri 75% teretan mi sampai tolo kali bi Rasulullah ummuk mun bapak mi beri sekalian nomor situng sekami peser panika su'ubatul hamli ser sengandung tore na paring laki na paring bini sengandung kula tanya akareng bini ngandung sampean melarat napa punten kula ring tak to ngandung melarat napa punten mi ngandung etok amin Allahumma melarat kayak ngandung etok tinggi tapah daerah majar ya ludung karibadah ini punten pertama su'ubatul hamli melarat kandungan teretan repot ngandung cini keni begitu ngandung reng bini ampon sapanika beda teretan dan gula ngandung are kocang taoning lah ini kemun kearian ampon pas sakit otaan sapanika terkutu ning dalam melolo dalam melolo teretan sampai petong bulan bedi dalam Roma yang sarah mun salake apa paling yol siolan di luar mun bisa nambah nah tinggi angki kan sapolong tedung ngetok aji pahibirina 75% lecak beri sekali mun bisa ngina bulan jadi sekami persen apa nih kesu'ubatul hamli malah ngandung pola ngandung luar biasa malah nih kegini kapan raja sekoni petong bulan belum bulan duda remah agentang letak kuat
napa boleh napang menapang mircat teh temeron karo nggih punten mereng tak nyaman napang tak nyaman agentang nyaman tak nyaman keberak ke timur lengi benih ke melolo nggih punten ini ke pertama ini ke sekemi persen tretan sekemi persen apa sekemi persen su'ubatul wiladah malar tengah lahir laki Reng laki di membedeng lahir laki, ingin punten memberi kelahiran, ingin punten. Tak ada reng laki yang lahir laki, reng bini sang lahir laki melarat tak melarat bu, sakit tak sakit, mi banyak po, amin Allahumma. Bani sebenarnya malora kadang mun tak baca naudzubillah min dalik tak baca ban banyak benar tretan, ingin punten. Engki semakin alhamdulillah banyak dokter banyak bidan mun lambat teretan kula kini kene menjadi itan kula dua tinggal tunya margana pani keteretan ampun mau bagi malang teretan ampun la arpate na teretan tak bisa teretan nikah luar biasa nikah beri sekami persen tetapi embu sama apa ampun seket per sekami persenan apa su'ubatur radha malar tunyosoin. Nah paling laki orang bini senyosoin nggak tengah malam jagain bi anak ke masanator nak kanang beleng malam sepaneka selaki bakun tedung aduh orang bini jaga kalau 2 malam kadang menanang birnyi tak pengerti sekali ternyata melarat tak melarat luar biasa paneke beri sekami persen maka cek dan badan kambu ega beri sekami persen tadi kapina petong polole mak per margana ngandung margana ngelahir laki margana nyosoin mun emak panapa bapak mi beri sekami persen margana polan senyare nafakoh polan senyare beri sekami persen nih keteretan maka dari kento teretan patot umuk maka dan kulaban pancen sampai nyaken orang sepo naudzubillah min dalik mun nyaken orang sepo dan kulaban pancinan jile cekak sengoca alafat la ilaha illallah bahkan nang situng kitab ada buaki orang sepo bener telok teretan nomor situng orang sepo sengalahiraki nomor 2 orang sepo matuah nomor telok waman allamaka kuruna pancen dengan orang sepo bahkan Rasulullah adabu wa huwa afdaluhum kulu jiri selebih utama panapa mi sabken teretan karena nama Nabi matuah orang sepo dan kula sepikirin masalah zahir teretan masalah fisik teretan dutang anak Jakarta ngakan apa tang anak Pontianak ngakan apa koordina sampurna apa nja ini saya pikirin orang sepo ban matuah tapi mun guru bani pani keteretan tang murid sebede Jakarta tang murid sebede tang santri sebede Pontianak oleh hidayat apa nja ngelakoni perintah Allah apa nja ini saya pikiri guru teretan maka di pani ke guru wa huwa afdaluhum mun orang tak nyakin orang sepo setelok orang sepo tibi matuah juga guru insyaallah Arab dan kulaban pancinan tadi orang husnul khatimah sebaliknya naudzubillah min dalik man sampai nyaken ko orang sepo setelok takok cila panika ketika cabut nyabe cekak semua alafat la ilaha il au ta'atul khamra boleh di antarana saanyi pepakitan kulaban pancinan suul khatimah ketika dan kulaban pancinan panika naudzubillah min dalik lebur en mainan pedang yang memabukkan naudzubillah min dalik montek separa bi Allah subhanahu wa ta'ala jila cekak semua alafat la ilaha illallah bahkan Rasulullah adabu nang situng hadis la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min wa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yashrubul khamra hina yashrubuha wa huwa mu'min tak ngicok orang sengicok ketika ngicok cabut iman sareng Allah ketika waktu ngicok cabut iman sareng Allah wala yazni zani ta'zina orang sa'zina ketika waktu azina cabut iman sareng Allah wala yashrubul khamra tak nginum bareng siang memabukkan ketika nginum waktu nak isa nginum memabukkan cabut iman sareng Allah takok pani keteretan waktu nabuk mabukan waktu azina waktu ngicok cabut nyabetan kulun pancen berarti ijabut inalekana iman yang kat sareng Allah subhanahu wa ta'ala mantara separ abil Allah amin Allahumma walaupun bi Allah ibaliaki pole lo berazina ibaliaki pole iman ibaliaki pole bi Allah lamar nginum
tapi ampun la cala tretan karena ampun mari cabut sareng Allah Subhanahu wa taala ibadina boleh panika ampun la cala maka diri kita sengak dan kula ban pancinan cek sampai nginom bebareng ala kuaki bareng yang mau au mamti salati istakhafal amro boleh diantarana saanya bapak kita kula ban pancinan takwa cila kento cekak semua cak lafaz la ilaha illallah dan kula cek dan badan masalah salat cek tenteng masalah salat ketika zuhur kelakuannya zuhur ketika asar kelakuannya asar ketika maghrib kelakuannya maghrib ketika sepuh kelakuannya sepuh sesuai waktuna banca enteng dan kula ban pancinan tentang betal syarat rukun salat orang sencen syarat rukun salat nek saya kata aku entako ketika mati cile tak bisa ngucap lafaz la ilaha il kong langkong naudzubillah min dalik dan kula ban pancenan enteng masalah salat fardu termasuk salat sunat pada salat fardu dan kula ban pancinan maka dari panikah dan kula mengingat dan kula tibi benda pada pancinan setaja sekejap ibu dan pasah saya ngak mau tarawih cepat amin Allahumma bade kula menang kere meja kancah bade dengan tarawih ngarali 5 menit mari 3 rakaat alon cok dolin bila iya kana budu iya kana sta'ina anggina punten padahal wajib bajang panika wajib bajang panapa teratan kotu macam Fatihah rukun nika macam Fatihah panika teknya me Fatihah terkecuali kena hor Fatihah sebenapa hor Fatihah 140 belu 100 sebenapa kaisa boleh teknya me Fatihah terkecuali tasydid Fatihah panika kena sebenapa tasydid Fatihah kepon safina ngarapa 16 14 sebenapa kotu kena jadi mun tasydid panika elang situng berarti benih Fatihah hak Fatihaan mun tak maca Fatihah berarti tak apa engkina punten derem tasydid sejaga dolin hal itu mah dolin atau engkina punten maka ngereng ten kula macam ampun ngereng nyatore Pak Agil bakecang bajang tarawih pancinan cuma cek sampai ngelang ngaki dek tasydid Fatihah cek sampai ngelang ki ketumak nina iman pancinan kareh nyong sang nyonglet malaikat tere masarang Allah Subhanahu au mim fi salati istaghfar wazida may yashrabu lidukhani muntashiqan fi majlisil qur'ani boleh panika teretan ikan di teretan setujan rokok amin Allahumma cek sampai aku rokok seding orang maca Quran takok jila cekak semua lafaz la ilaha illallah mun bada masalan ejebune bada orang tarawih langkar cek sampai aku rokok seding perkara rokok ibadah tak masalah tak larang orang rokok dan kula tibi tujuan rokok cuma cek sampai aku rokok seding orang semaca Quran kesedabuna Allah Subhanahu wa taala Quran panik kertas biasa tretan cuma markana cekain debuna Allah haram ikan di orang junub engkina punten haram cekku orang mentaan di wudu engkina punten kertas biasa cuma muljana margana cekain debuna Allah muljaki debuna Allah selambuna Ka'bah larang tak larang irsari mun bi orang selebur barang tik antik manike sare man kakaman selambuna Ka'bah padahal kain biasa tretan tadi apa-apa cuma cekak ke Ka'bah cekak sebarang utama di Allah Subhanahu wa taala paling pangkat lain tretan engkina punten maka diri panika tretan muljaki Quran cek sampai aku rokok setting maca Quran tak larang arong rokok sekejaki tarawih bakal daurusan bade tak larang rokok cuma sengak cek sampai aku rokok muljaki Al-Quran debuna Allah Subhanahu wa taala salah abad ngalakukan itu sada Allah Subhanahu wa taala tak muljaki Al-Quran naudzubillah min dzalik takok cila cekak semua lafaz la ilaha il au akala riba wa malan dil yatim boleh diantarana naudzubillah min dzalik cila cekak ngucap lafaz la ilaha illallah orang tujuan riba ngakalan riba keentot tretan bi Allah Subhanahu wa taala takwa dan kula ban pancinan ketika mati cekak semua lafaz la ilaha illallah nomor boleh au malan dil yatim dan kula ban pancinan ada tunya anak yatim kalau bang zalim zulman ngakan tunya anak yatim kalau bang zalim naudzubillah min dzalik cekak kila semua lafaz la ilaha illallah
maka tan kula ban pancenan cek dan badan tretan ketika deki nang bulan Asyura, bulan Muharram, bulan Asyura biasana terasana anak yatim dan kula ban pancenan aparing anak yatim pah bada orang nyalar di antara tretan tan kula ban pancenan nyoon ke orang sepuh mampu nyoon kaangkui anak yatim tolong seraki ke anak yatim cek seraki ke selain mana bisa aparing kaangkui anak yatim seraki ke anak yatim. Manabi pancingan orang sabareng dia bagi ke anak jatim justru di pancingan tak bagi ke anak jatim bagi ke embung jatim bagi ke fakir miskin berarti nyalain pancingan berarti ada pancingan semesta ada berarti menyalahgunakan ding jatim ngina punten innal ladina ya'kuluna amwalal yatama innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayasrawna sa'ira orang sangakan tunyanan jatim dan badan ketunyanan jatim beningakan dunia jadi ngakan apoi neraka Allah perkara masuk ke neraka Allah naudzubillah min dzalik menteri sepora bi Allah amin Allahumma maka tengati panjenengan dadi mun nyona panjenengan nyalar kudu nyona ka panjenengan ki bagi ka anak yatim ben orang yang tidak mampu pejelas panjenengan dadi mun sameneika panjenengan berarti jelas bisa bagi ka anak yatim bisa paringaki ke orang yang tak mampu mungkin punten tapi panjenengan panika nyon ka anak yatim orang sabri kang kuya anak jatim tapi bang serang panjenengan teh bagi anak jatim mololo kambung jatim ku orang fakir miskin berarti panjenengan kan ngalahang jatim mungkin apa tak panik saya kata kuat teretan lah orang bila ampun dolim ke anak jatim teretan senaus ngakan otaba menggunakan haknya anak jatim ikun aki ke bareng lain takok ketika cabut nyabetan kula ban panjenengan cila cekak sengoja alafat la ilaha illallah terakhir naudzubillah min dzalik ikatakwa dan kula ban panjenengan panika suul khatimah ketika dan kula ban panjenengan jauh dari ulama Allah Subhanahu wa taala jauh dari guru dan kula ban panjenengan jauh dari orang seadidi dan kula ban panjenengan panika takok cila ketika cabut nyabebi Allah cila cekak sengoja alafat la ilaha illallah bahkan nang hadis Rasulullah itu buaki mana bidak kelar sayati ala ummati zamanun yafiruna fihi minal ulama bakal datang umat jeriah situng zaman jeriah banyak orang saya buru dari ulama tanda ke ulama tak ngidingaki bunuh ulama di Allah Subhanahu wa taala yuji kalau bentar ujian yudhibullahu barakata min kasbihim di Allah Subhanahu wa taala ka sampai pelang barakana barakah panika apa teretan barakah panika khairun ilahiyun kebagusan dari Allah napa barakah dunia kuah barakah harta kuah barakah harta saanya barakah harta panika hartanya bisa masuk ke surga ini ke barakah make banyak harta teretan make banyak dunia tapi tak nyoba bagi masuk ke surga bani barakah lah ini kebi Allah Subhanahu wa taala orang selai seburu dari ulama baci ke ulama baci ke guru buru dari guru bi Allah Subhanahu wa taala sanaus andi tunya tak barakatunyana tak ngibe kebagusan nomor 1 nomor 2 wa yusallitullahu alaihim sultanan zalima bi Allah Subhanahu wa taala orang seburu ke ulama tak mak semak ke ulama bi Allah iparingnya pemimpin setak sae dari tingkat desa tingkat kecamatan tingkat bupaten tingkat gubernur tingkat presiden neka teratan beri pemimpin sedalim ikan di tan kula ban pancana abali ke tan kula tibi napa tan kula tibi paneka ampon la semak ko ulama napa buru din ulama dari ka enta teratan nomor 3 nomor 3 sapalingnya kata aku mun jauh dari ulama jauh dari guru wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman keluar orang kita dari dunia tanpa iman teratan naudzubillah min dzalik mantar sepawar asrang Allah Subhanahu wa taala maka mantar dan kula sareng pati panjenengan sedaja sengadirin nang hal keento sareng Allah Subhanahu wa taala eta yakin orang husnul khatimah ketika mati dan kula ban panjenengan cila bisa maca lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah amin Allahumma maka mantar sareng Allah Subhanahu wa taala tretan sing holen pujuk benter keluarga ka itu sedaja hadir dan kula sareng pati panjenengan sedaja sareng Allah Subhanahu wa taala tambah umur sebarakah bisa nambah kebagusan depak ke bulan puasa sebekal datang mangki ke bulan puasa sebekal datang amin Allahumma
sekarang itu memator korang lakukan pun tak lakukan nyona sebarah maka mantar manfaat datang kuda tibi benda pada pancingan saja hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.